बंद करो देसी बियर बंद करो बाभावली एक हुओ मदविरोधन एक हुओ मद दुकान मद भाटी को बंद करो। मद विरोधी आंदोलन को जोरदार कला नवरंगपुर नारी महासंघ। नारी समुद्र में परिणत है नवरंगपुर जिलापाल कार्यालय परिसर। जिलापाल सम्मुखें मद बंद विरोध में गर्जन कला नारी महासंघ। नवरंगपुर जिले के दीर्घ मास होब प्रति गाँव में विभिन्न ब्लॉक मानक नारी महासंघ मद को विरोध कर आम चैनल प्रसारण होगा सहित विभिन्न गणमाध्यम प्रकाश होता देखा मिलता। किंतु आज नारीर महासंघर 15,000 ऊर्ध्व महिला गर्जन नवरंगपुर सदर महकुमा प्रकंपित होता देखा मिलता। गीत माध्यम जिलापाल को गुहारी जणाई नवरंगपुर नारी महासंघर कर्मी। नवरंगपुर चाउरियागुड़ा ठू पदयात्रा कर जिलापाल कार्यालय पहुंची 10 दफा दाबी कर दाबीपत्र को जिला प्रशासन ग्रहण कर देखा मिलता। किंतु विडंबनार विषय यह जे नारी महासंघर दाबी ग्रहण कर प्रशासन कौन समस्या समाधान उत्तर रखि नथिले। जदि यार समाधान न हुए पुणी थे जोरदार आंदोलन करने को ओह्लाइबु बोली चेतावनी देइछन्ति नारी महासंघ। যুক্তি করবে আছে কত রাজনৈতিক লোক মিশা যুক্তি করবে কত লোক বলবে নাই দেশি মদ খা তুমি বফু এসি এটা ওর কথা কি বফু এসি বলে এই দিনে কইতলা নেতা গোট যে আমি রলু এই ভিডিও ছাড়লে মো কথা বলে মুই বিচার লিয়ে মদ খা বলছে এমতি নেতা মিশা আমার লোক আছে হেলে আমার ইচ্ছা আছে কন্ধমাল জেলা গোটা আছে ওড়িশা তানে 30টা জেলা ভিতরে সে জেলা তানে এমতি আন্দোলন হেবাকে সে জেলা তানে বন্ধ আছে বর্তমান মদ। তেণু আমার জেলা आपण माने आज शपथ नेबा सारा नवरंगपुर 10टा ब्लॉक 2टा म्युनिसिपालिटी लोक माँ भौणी मान खाली नहीं मुनस्पिला मिसा बार भाई जे माने आछे सब मत बंद करवा करे मुनस्पिला मिसा बार भाई कत लोक के मैं पचारली हमर बुचिया मने ले कत लोक आइमो नामे मिसा बार को ना आज्ञा बोलले आ बुचिया मन मिसा कहबे न मन आमे मिसा मत बंद करबा पटे बिडबु माँ भौणी मन संगे काइटा कज ना एटा तो निको कथा एटा तो खराब कथा नय बोलबे। तेणु आम निको कथा यहाँ मत बंद है सब लोग शांति सब लोग शांति हे घरे शांति आसी ऑफिस शांति आसी सबपट शांति। तेणु ये मत बंद ना होगा पर्यंत आम सब लोग लड़ाई करते रबार आछे थकले ना है। आज धन्यवाद देवी सब माँ भौणी के जे सब लोग जो आईलास गुली बुद्धि आजकल रोपा दिने वर्षा के ना मानिक मिसा 1000 संख्या आईलास बिना परिश्रम तुम निजे निजे आईबाटा এটা कम कथा नय। ये संग्राम निश्चित भाव में आम समर्थन करबो जे आगामी दिन रे जन जन गाए मद रांधबे कि मद सप्लाई से तो बंद करा आगे उनके जन दाबी 10 दफा दाबी दिया छे 10 दफा दाबी के समान विचार करो एवं सरकार के जनत आमे आज इटा के लड़ाई इटा गोटे दिन तने सफल ना कि मासक तने सफल ना आपण माने जानी रखा इटा के आमे जारी रखबा पड़सी जे दिन पर्यंत नवरंगपुर जिला मद बंद ना आइसी से दिन पर्यंत आमे थाकबा के ना है। आमे समस्ते हमर आज जेमती लड़बो जेमती लड़ते रबार আছে আর কেত লোক বলছে নাই না বুঝি দেবে ওকে তুমি বললে না है ये मद बंद करबाटा মুই যেতল নরপুর এমএল রেলি সেতল বিজা চটাআন্ডি যাইলু বড় কুমলি বন্ধ করলু সেতল গোটে 50টা গাঁরে আরম্ভ করলু माँ भौणी मन आरम्भ करले सेतेबेले बिसा तापर मझिरे सेमाने जेतेबेले इयाड सियाडे आवरे ओगैदेले। तेणु एबे ओगैदेले ना है एबे एटा कार स्वार्थ कजे नय आमर निजर कजे लागबो जेटा एटा सब लोकर कजे लागबो कार स्वार्थ नहीं था। तेणु एटा ऑफिसर मिसा जाने मद खाइले खराब है जन चाकरी करबे सेमन मिसा जाने मद खाइले खराब है आमी मिसा जानबो जन मद खाओ मिसा जानछे जे खराब है मद राधु मिसा जानछे जे खराब है मद बिकु मिसा जानछे जे खराब है तबे खाई के ना छाड़ा हुए मन चाड़बा के फोड़सी एटा। तेणु माँ भौणी माने अधिक समय ना नहीं कहबा तो कते कथा आछे किंतु आमर मुख्य उद्देश्य जन आछे आमर आगे मन के आज मेमोरेंडम देबो एमन जिमती हले मिसा सरकार के जणाबे आगामी विधानसभा ई गोटक मास के भीतर हेसी विधानसभा रे मिसा निश्चित भाव में मोर तरफ क्वेश्चन हेसी एवं मत बंद करबा पाई इटी आलोचना है विधानसभा रे उठसी इथर मुई अनेक थर उठे लिएछे मुई 2009 रु जेतेबेले एमएल रहला तेबेले मिसा उठे लिएछे मत गजे बोले लागलिएछे किंतु इथर आउरी जोरदार कर उठबो नवरंगपुर जिला आम कहबो 30टा जिला तुम बंद करबिस नहीं करबिस कि नहीं अलग कथा किंतु नवरंगपुर जिला माँ भौणी चाहिए
নবরঙ্গপুর জেলার লোক চাইবে এটি সবু যেতকি লোক 12 লক্ষ লোক জন আছু 14 লক্ষ লোক আছু তাইরু পাখাপাখি 10 লক্ষ লোক আমি চাইবে সবু লোক চাইবে মত বন্ধ করছে বলি নিশ্চিত ভাবে আগামী বিধানসভার তোমাকে ভিডিও মন মিশা পঠাইছি যেটা বিধানসভার উপস্থাপন কলে মুখ্যমন্ত্রী শুনিকি তাকে বন্ধ করবা বাধ্য হয়েছি বন্ধ করবা বাধ্য করবার আছে সরকারকে আমি লাগলে আগে বাধ্য হইবে সরকার আমি লড়বার আছে জগবার আছে আমি গোটে দিন 2 দিন এটা তানে না হে সংগ্রাম জারি রাখবো সবু যুবক বন্ধু মা ভূমি মনকে ধন্যবাদ দেওয়া কথা যেতকি ভাষণ দেতার লাই মুই তো দেখলি এতে তাঙ্কর ভিতরে মানে ক্রান্তি আইলা ক্রান্তি আইলা তাঙ্কর ভিতরে বাদলা আছে মা ভূমি মনকে এত বাদলা আছে বলি কি সে নিজে নিজে গাড়ি করে আইবে নিজের ডাবু খরচ করে আইবে নিজের কাম ধন্দা ছাড়ি করে আইবে পিলাকে ঠকিকে ছাড়ি করে আইবে কম কথা নয় তেণু এটাকে আমি জারি রাখবা পড়ছি মা মানে জারি রাখবা কি নাই জারি রাখবা তো সমস্ত রাজি ধন্যবাদ আউ অধিকারী কইবা নাইনি জন জন গায়ে জন জনটা আছে তুমি তোমার কাম করতারা না ছাড়া জন কুলিপতি যাইকি আইলে সঞ্জ বলে মিশা গোট রাউন্ড বুলতে রবার আছে ছাড়ি দিলে ওবে দিলে পাই জীবন বলি কি অপমান আইছে কইবে ক্ষেত্র গায়ে এমনি বলবে সম কইবে সবু মাই জীবন তাকে ফলানো পাকলে কোন দিন করবে তাহলে ছাড়ি দেবে বলবে এমনি কইবে তো এটাকে আমি জানি রাখবার আছে তেণু মা ভূমি মানে সমস্ত ধন্যবাদ মুই আর অধিক কথা কৌ নাই ধন্যবাদ নমস্কার সবকে জুয়া नवरंगपुर बर्ड हरिजन का रिपोर्ट स्वतंत्र ओडिशा लाइव।